नमस्कार सकलके अनेक स्वागत 2023-25 सेशने काटोया गवर्नमेंट पीटीटीआई अंतर्गत डीएलएड कलेजे आमरा प्रशिक्षणे थाकाकालीन आमादेर 2023 सालेर मार्चेर दिके स्कूल एंट्रान्सशिपे पाठानो हयेछिलो एक सप्ताहेर जोन्नो। सेखाने गिয়েই किछु स्पेशल मुहूर्त शेयर करछि, देखते थाको। स्कूले तो भिडियो करा बारण, आमरा टिफिन टाइमे और आनंद परिसरेर किछु छोटो छोटो क्लिप नियेछिलाम, सेगुलोई तोमादेर साथे शेयर करछि। हाथ सरा এখানে বসো তুমি। চুপ, আমরা হাসলে ভয় পাবে না। ছেলেগুলোকে দেখে একবার কেমন কি মিমিক্রি করছে রে। হাত সরা নাক দিয়ে শ্বাস নিই, দুই পায়ে চলি, হাত দিয়ে কাজ করি, আঙুল দিয়ে গুনি, দাঁত দিয়ে খেতে হয়, কামড়িয়ে চিবিয়ে, টক ঝাল মিষ্টি, স্বাদনি জিভ দিয়ে, মন দিয়ে ভাবি মোরা, কাঁদি আর হাসি, ধরায় যত কিছু আছে